Guys, usagon man ini nga realization ha akon nga tanan nga bagay-bagay din ha kalibutan diri tagud masisiring kung sano maabot, kung sano mahinanabo, kung sano gud naton diri tagud mapupugnan ikanang Ginoo gud la ito pagbuot. Ini nga sunog hinom man mananaya nga hito nga adlaw masusunog ito dida. Ngan gimpredict ini hiya ni Rudy Baldwin. Pero waray hiya na siring kung ano nga pitsa, ano nga oras, diin nga lugar, iyala baga kinuan ang gintagan hingklo. Sanglit kita nga mga tao din hiba daw. Diri gud kita magminaka mga hurahataas, magminaka juice, magminaka kuang-kuan nga bagang mga hari na din sa kalibutan kay ba daw Ginoo gud man laan makakasiring kung anong sunod nga mahinanabo. Kung diin sunod lilinugon, diin sunod susunugon, diin ka sunod nga makukuanan na nimo kinabuhi diri ket maaram. Sanglit kita din sa kalibutan diri gud magbinaka puro perfect, magbinaka hino-hino, magbinaka muro mayaman, magbinaka muro malimpyo kay nga tanan kita may ada kaduluduluhan nga tanan kita dirkit maaro kung ano na aton ending, kung ano gud ang aton hingangadtuan. Sus bilang tao maging ma-open na kita kunta ha mga ikasita tao diri nga magpinan mga hino-hino kay diri ket maaram ang sunod nga mahinanabo nga pagbuotan Ginoo. Ginoo la ang labi nga maaram han nga tanan diri kita nga tao, diri ang mga politiko, diri kun hino.